स्वागत करुछि मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को। विभुं नित्यं शुद्धं शिवमुपहतं व्यापकमिति श्रुतिः साक्षात् भक्ति द्वयमपि नमः शुद्ध शिवते। महाप्रभु श्री लिंगराजंक दिव्य रुकुणा रथ। श्री श्री लिंगराज महाप्रभुंक रुकुणा रथ उत्सव एक दिव्य रथयात्रा अटे। त्रिपुरासुर संहार समय जेउ सर्वदेवमयी सर्वविश्वमयी रथ निर्माण होइथिला सेही आधार रे ही रुकुणा रथ निर्माण करा जाइथाय। एहार प्रत्येक अंश दिव्यतारे परिपूर्ण अटे। संसार रे एपरि कौन नाही जहा एही रथरे नाही। आसंतु जानिबा एहार विभिन्न अंश संपर्करे। श्री वेदपति ब्रह्मा ओ श्री नारायणଙ୍କ आज्ञारे त्रिपुर दहन निमंते श्री सदाशिवଙ୍କ निमंते देवशिल्पी विश्वकर्माଙ୍କ द्वारा एही रथ निर्माण करा जाइथिला। सेही आधार रे श्री लिंगराज महाप्रभुଙ୍କ दिव्य रुकुणा रथ निर्माण करा जाइथाय। रथ परिचय। रथर नाम देवदलन, अन्य नाम रुकुणा। त्रिपुर विजयी रथ, विजया रथ, वृषभ ध्वज। रथ अधिष्ठित देवता श्री श्री त्रिभुवनेश्वर लिंगराज महाप्रभु। रथ शक्ति श्री श्री देवी गोपालुणी भुवनेश्वरी रुकुणा। रथ रक्षाकर्ता श्री श्री अनंत पुरुषोत्तम दोलगोविंद। रथ शरीर देवी पृथ्वी। रथ निर्मित वस्तु सुवर्ण, रुक्म, रुक्मण, रुकुणा, रुकुणा। चक संख्या 4, डाहाण 2 चक सूर्य, उत्तरायण एवं दक्षिणायन सूर्य, अरे 12 आदित्य, बाम 2 चक चंद्र, शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्षर चंद्र, अरे चंद्रंक 16 कला 27 नक्षत्र। चकर नेमी 6 ऋतु। रथर अग्रभाग अंतरिक्ष। रथर आयुध त्रिशूल। रथर ध्वजा वृषभ ध्वज। सिंहासन मंदराचल। रथर कुबर उदयाचल ओ अस्ताचल। अधिष्ठान महामेरु। एहार शाखा पर्वत हेले आश्रय स्थान। रथर बेग संवत्सर। लोह धारक उत्तरायण एवं दक्षिणायन। रथ बंधन रसी मुहूर्त ओ कला माने एहार किला। घोणा हेले काष्ठा। अक्षदंड क्षण। अनुकर्ष निमेष। लव ईशा। रथर उपर परदा अर्थात बरुथ द्युलोक। ध्वजा समूह स्वर्ग ओ मोक्ष। जुआ दंडर शेष भाग अभ्रमु ऐरावत पत्नी ओ कामधेनु। ईशादंड अव्यक्त बा प्रकृति। नड्वल बुद्धि। कोण अहंकार। बल पंचमहाभूत। शोभा इंद्रियगण। रथर गति श्रद्धा। रथर भूषण वेदर षडांग। उपभूषण पुराण न्याय मीमांसा ओ धर्मशास्त्र। घंटारे शुभ लक्षण युक्त श्रेष्ठ मंत्र ओ बल संपन्न मंत्र मान। पाद वर्ण ओ आश्रम। रथ बंधन रज्जु बा रथ दौड़ी सहस्र फणायुक्त शेषनाग ओ ताहांक पाद दिग विदिग। स्वर्णमयी पताकारे पुष्कर आदि महान तीर्थ। रथर आच्छादन वस्त्र 4 समुद्र। रथर थिबा नारी मूर्ति मान गंगा जमुना नर्मदा चंद्रभागा कावेरी आदि पवित्र नदी। रथर सोपान सप्तवायु बा उपसोपान रे लोकालोक पर्वत। विषम स्थान मानस आदि सरोवर। चतुर्दिग पाश समस्त वर्षाचल। रथर निम्न भाग अधोलोक। रथर पार्श्वदेवता पूर्वरे सूर्य इंद्र ईशान। पश्चिम रे कार्तिकेय निरुत वरुण। उत्तर रे पार्वती वायु कुबेर।
ଦକ୍ଷିଣରେ ଗଣେଶ, ଅଗ୍ନି, ଯମ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିବାଳୟ ପରି ଏହାର ଆକୃତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଟେ ଦିଗ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ଦୁଇ କରି ଦିଗପାଳଗଣ। ରଥର ଦ୍ୱାର ଚାରି, ଚାରି ଦିଗରେ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଅଧିପତି। ଦକ୍ଷିଣରେ ନନ୍ଦିନୀ ବା ନନ୍ଦୀ, ଉତ୍ତରରେ ମହାକାଳ, ପଶ୍ଚିମରେ ଏକଦନ୍ତ, ପୂର୍ବରେ କୁମାର। ଏହି କୁମାର ହିଁ ଶିବ। ଗୋପାଳୁଣୀ ସହିତ ବିଜେ ହେଉଥିବା କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଅଟନ୍ତି। ରଥ ଅଂଶ ଦେବତା ଅନନ୍ତ, ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଶିବାତ୍ମମୟ, ଏକନେତ୍ର, ଏକରୁଦ୍ର, ତ୍ରୟମୂର୍ତ୍ତି, ଶ୍ରୀକଣ୍ଠ, ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ। ରଥ ସାରଥୀ ଦେବାଧିଦେବ ବ୍ରହ୍ମା। ସାରଥୀଙ୍କ ଚାବୁକ ବ୍ରହ୍ମଦୈବତ ଓଙ୍କାର। ରଥର ଛତ୍ର ଆକାର, ଦଣ୍ଡ ମନ୍ଦରାଚଳ। ଅଶ୍ୱ ଋକ୍ ସାମ ଯଜୁର ଅଥର୍ବ। ଅଶ୍ୱଙ୍କ ଆଭୂଷଣ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କମାନେ। ଅଶ୍ୱଙ୍କ କେଶବନ୍ଧନ ରଶି ପଦ୍ମ, ତକ୍ଷକ, କର୍କଟକ, ଧନଞ୍ଜୟ ନାଗ। ରଥର ସେନା ବିଷରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବସ୍ତୁ, ବାଦକ, ବାୟୁ, ବାହକ, ବ୍ୟାସାଦି ଋଷିଗଣ। ଏହି ରଥ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ପୂର୍ବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୋଇପାରିବ। ସର୍ବଦେବମୟୀ, ସର୍ବତୀର୍ଥମୟୀ ଓ ସକଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ରଥ ସତରେ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ। ଶିବପୁରାଣ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଦି ମହୋଦୟରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଓମ୍ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ବିଦ୍ମହେ ମହାଦେବାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ରୁଦ୍ରଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ। ତେବେ ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ ବା ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଦେବଙ୍କ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପାବନ ଅବସରରେ ରୁକୁଣା ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକାଡେରା ନୀତିର ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ରଥ କାମରେ କେମିତି କରନ୍ତୁ? ଦେଉଳର କହୁନ ସବୁ ଦେବେ। ଆମର ତାର ଆଚ୍ଛା।